Ayan po, bumili kami ng cake para isurpresa si mama. Ayan, kaso wala kami lighter. Kasi hindi ko alam talaga na birthday ni mama. Kaya ako lang siguro yung anak na hindi alam yung birthday ng nanay. Ang gusto namin siyang isurpresa. Bumili kami ng cake. Tapos bumili rin kami ng kaunting pampansit. Tara na, surpresahin natin si mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama Ting. Ayun. Na-blow the candle daw. Asan lighter? Oh, mamaya anak, mamaya. Buksan lighter. Magluluto pa lang tayo ng ano. Pang pansit. Asan lighter? Aray na. Blow the candle muna. Asan lighter? Wow! Ama niya! Ayan si Mama. Alola, Hanan! Happy birthday. Salamat! Ang kay Lola! Happy birthday, Lola. Salamat! Ang hiro. Lighter. Sino yung lighter? Saan yung lighter? Yun lang. Ako muna ikaw. No, 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 no. No. Playan Lola. Thank you! Welcome! Opo, hindi naman. Kung maulog ka din. Yan. Yan. Dadagdagan mo na yan. Baka sikip. Na-blow the candle daw. Go, go. Oh, Lola, blow na. Na, Ma. matutulo sa cake. Kanta natin si Mama. Mama. Mo na yung tinapay dahil mapil sa Oh, picture. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama. Yun, maganda si Mama. Thank you! Puna ikaw! Yay! Lutuin mo na natin sa pangpansit. Tara, itong cake mo. Thank you, yan na Lala. Sarap mo yung ano. Salamat! Ano tayo? Bawa mo na din ikan. Ah! Magluluto lang pa. Pause mo muna, Daddy. Ayan ang ating pangpansit. Ah, napanit.